Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. U cilju smanjenja sive ekonomije, poreski inspektori kontrolišu benzinske stanice širom Srbije, a zbog zatečenih nepravilnosti u poslovanju, približno trećinu kontrolisanih objekata su privremeno i zatvorili. Kontroliše se evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa, izdavanje fiskalnih računa, kao i da li je stanje goriva u rezervoarima usaglašeno sa podacima koji se unose u poslovne knjige. Kada ne postoje dokazi za višak ili manjak derivata, pumpe se zatvaraju. Istovremeno proverava se i da li su svi radnici prijavljeni. Ukoliko postoje propusti, benzinska stanica se zatvara, najčešće na nedelju dana. Ali ukoliko se prekršaj ponovi, objekat može biti zatvoren na duži rok. Verovatno se ponekad zapitate da li postoji zakidanje prilikom sipanja goriva u rezervoar. Iako postoje vozila u koja može da stane više nego što je propisano, ukoliko je tehnika na pumpi ispravna i ako se odmah dobije fiskalni isečak sa upisanom izdatom količinom, vremenom izdavanja i PIB-om poreskog obveznika koji gorivo prodaje, zakidanje je praktično nemoguće. Zato, da biste bili sigurni, dovoljno je da proverite svoj račun i mirno nastavite vožnju. Ako kupujete gorivo van pumpi, rizik je, naravno, mnogostruko veći. Da se i to dešava pokazuje podatak da se u našoj zemlji godišnje zapleni desetine hiljada litara naftnih derivata za koje nije plaćen porez. Zato se borba protiv nelegalnog prometa mora odvijati istovremeno na više nivoa. Markiranje naftnih derivata je proglašeno za nacionalni program. To je u stvari obeležavanje hemijskim dodatkom, što inspekciji omogućava i da utvrdi da li je gorivo prošvercovano u Srbiju, a time i da li su za derivat nafte plaćeni porez i akcize. Ako gorivo nije regularno na tržištu, to ima direktne posledice ne samo po državni, već i po kućni budžet. Ne zaboravimo da švercovano gorivo nije prošlo nikakvu kontrolu i samim tim ne znamo šta se sve u njemu nalazi. Da li se pitate kakav je kvalitet goriva koje ste sipali? Ako vi ne znate, odgovor najbolje znaju majstori, pošto talog od lošeg goriva nađu gotovo svaki dan. Šteta može biti od 1000 dinara do nekoliko desetina hiljada, u zavisnosti od toga koje je vozilo u pitanju. Ukoliko prilikom kupovine goriva ne dobijete fiskalni račun ili imate bilo kakve sumnje u kvalitet benzina, najbolje je da to odmah prijavite da bi se propusti otklonili. Namera poreske uprave kao ni države nije da objekti budu zatvoreni, već da rade legalno, da građani dobiju onoliko goriva koliko su i platili i da država dobije ono što joj pripada. Legalna kupovina uvek je višestruko isplativa, a smanjenjem broja onih koji kupuju švercovano ili gorivo čija prodaja nije ispravno evidentirana, oni koji uzimaju od svih nas imaju neuporedivo manje šanse da nastave da rade mimo zakona. Sad zavisi koliko smo sigurni u tom mestu u koje kupujemo. Ako je jeftinije, šta sad? To je sigurno neko neprovereno gorivo, tako da ne bih savjetovao. Tako da je itekako opasno i mislim da treba pratiti zvanična mesta za kupovinu benzina, to je to. Ja ih ne znam, ali verujem da ima. E, bi se osudili da idete na takvo mesto i da kupite benzin? Pa bi samo kažem ako je povoljnija cena. To nikad ne bi uradio. Jer sipaju vodu, nije sigurno i propaštavaju se motori. Poreska uprava se bori da budžet i mi kao njegovi korisnici dobijemo sve što nam po zakonu pripada, tako da je sve veći broj onih koji lov u mutnom moraju da prebace u legalne tokove.